أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفوني أمي أوفوني الإسلام يفولي بدن يفولي أرجنوغنو كفولي نفولي سنمان كفي أمي كيسي أني نيما نمان لاسي دنفون كسون هرما معلك محمد صلى الله عليه وسلم على تعالى ما تبل بل من يودا أبولا الناسيون منولا على تعالى يرمان يودا أتشيلا كتا الدنيا ناكونو في منوما على تعالى ما يودا نشيدولا أما يودا دنفونا ما يودا أدمدونا نشيدن بل بل محمد صلى الله عليه وسلم أمي كيسي أني نيما لاساما سانغا أنواتي كلنجلنا بلا أنفو أني أنبو نيلا يركراي نيراندف كراي توني نني أو نيونجا لمنكلا بلا كفني ama ñini an balakaw fe ama ñini an mamusow ni an balimamusow fe ni aw be ni kumakan lamɛnna ni waati ɲɔgɔnna la a ka di an ye ni be se ka kɔcɛ wele min cɛ ye k'a ye fara i kan lamɛnni na si tu peux signaler ton mari pour que il s'associe à toi pour écouter. Aujourd'hui nous avons un sujet qui touche aujourd'hui les couples bi walagada min bɛ an bolo ni walagada bɛ borila furu le kɔnɔna na surtout furu cɛw bi ni Alahu Taala sɔnna an kumakan ɲɛsintɔ anw ne ma anw minnu bɛ furu kɔnɔ anw minnu ye cɛw ye. Donc le sujet là me concerne, je commence par moi-même, le sujet là vous concerne vous les hommes, ce sujet là nous concerne tous. Donc alhamdulillah rabbil alamin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister ama ɲini Alahu Taala fɛ kuma minnu bɔtɔ an da an fɔtaw ani an ka lakalitaw ka bɛnsɛma ɲuman di an ma kumakan nin fana k'a kɛ taasili ye k'a kɛ yɛlɛmani ye furu kelen-kelenna bɛɛ kɔnɔ cɛw kelen-kelenna bɛɛ dusu la an faw ani an baw. Furu ye dagamu de ye, furu ye nɛɛma de ye, furu ye diya de ye. Furukɛla fila ka kan ka dagamu ta ɲɔgɔn na, furukɛla fila ka kan ka ɲɔgɔn na diya, furukɛla fila ka kan ka diya labori ɲɔgɔn kan, a bɛ fɔ de bɛɛ ma ko furu. Quand on dit un mariage, c'est un sentiment qui doit être partagé. La femme doit se sentir heureuse, l'homme aussi doit se sentir heureux. Lorsque ces deux-là sont ensemble, il faut que la joie les habite. C'est ce qui est recommandé dans un mariage. Un mariage, tu ne te condamnes pas. Un mariage, c'est de vivre la joie, c'est de profiter de ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, toi et ton mari. Donc le mariage en un mot, c'est la joie, c'est le partage, c'est la communication. Donc en dehors de tout ça, il y a un moment aussi que l'homme et sa femme doivent partager tout ce qui concerne leur intimité. Donc, chers parents, Allah, anfaw ni anbaw. Ni ye kɔlɔlɔ ye bi, kɔlɔlɔ min fanga ka bon bi. Jangaro do, bana do. Lamɛnnikɛla caman bɛ yen, olu yɛrɛ b'a la hali sini o bɛ kan k'a kɛ. Min ye sikɛrɛti lajarabiliba ye. Sikɛrɛti a lajarabili fanga ka bon bi silamɛw kan. Sikɛrɛti a lajarabili fanga ka bon bi silamɛw kan. Sikɛrɛti a lajarabili fanga ka bon. Lajarabili yɛrɛ buliya yɔrɔ dɔ ye mun ye? E bɛ lutigi ye sa, ale yɛrɛ tɛna dabila la. A yɛrɛ bɛ a woloden de k'i ko ye taa ka taa sikɛrɛti san ka d'a ma. Farafinna an bɛ nin caman ye la. Lutigi min ka kan k'a fɔ a dencɛ ye k'a kana sikɛrɛti min. Lutigi nin de bɛ nafolo di a dencɛ ma ko ka taa sikɛrɛti san ka na n'a ye. Donc n'o banna kɛla lu kɔnɔ e lutigi b'a min na a fana m'a denw bila ko ka taa san lutigi min bɛ sigɛrɛti min kuma tɛ se fɔla ma dɛ ale le bɛ aw balo la aw b'ale le ka suman don min na ale le b'a di la aw ma aw bɛ se mun fɔlɔ ye. Donc silamɛ caman tɛmɛna ni ɲɔgɔnna la, peut-être ton oncle il fumait ou bien ton papa même il fume, ou bien ton frère il fume, ou bien ton entourage, il y a beaucoup de fumée dans ton entourage, ou bien dans la famille même, tous tes frères fument. Donc la cigarette vraiment vous a tellement touché, l'amour des cigarettes là même vraiment ça vous a tellement inondé. Donc arrêtez ce bois là.
Si moi, mon papa m'envoie d'aller acheter sa cigarette, nene faye mbla ko ta cigarette sa madame. Est-ce que nene ka cigarette mi be baram fala wa ayi o te baram fala de. Donc ma chama ka cigarette mi o yaye o faula, o yaye o koroula, o yaye o balmaula, ma chama ka cigarette mi ka be o bun. Groupe do fana me o luka cigarette mu mindam nana camera la. Ni demsa o me wuli ni camera do me wuri kuraye. Cigarette beta lamene min ka obolo no be nana yo beto ka min kelengele chama fana do la cigarette mina ka ben cigarette sanema ma minutu mo chiko kata cigarette sa ya lamene no luka cigarette lamene mini chiku ya lamene ba fo konga cigarette kana sade donc cigarette te se sala tant que ni ba samana donc chama fana do la cigarette mina ka ben otumeta chila menu ke kata ma ka cigarette sa cigarette fana derla olula odu yere sanjirika le to luma bola do fana do la cigarette mina ka ben sunguru tigalema tuma do ni me sunguru tiga ni me cigarette mi o fana ye camera ya Thomas bado ye abe donc ka fo alala nyala kanime civilisé ni me ko kalama donc chama fana do la cigarette mina ka ben sunguru tigalema ni sunguru ben nana dron abe singa cigarette tige ka bladala afana mi jokanya asape nimba abe kanga sunguru makono donc cigarette be fanga dale ma cigarette be ale nyala tige cigarette be anyaja donc na yere fana me cigarette mina ni watila abe énergie basoro ayerla ka kuma na ka sunguru do fana do la cigarette mina ka benima ni groupe qualité be a kelengele na fola anye ni shima islamaya la cigarette kote foile ma yanka dinala muso ala taala ye ebben furuma ibena chama me cigarette mi aka seliko o kaseni aka islamaya de fofoi tola abe sun abe seli abe jakabo ayara farama ka furu labato la kanya okoro yedi aba muso mnana mna ko mana afawni ambaw ameni kuma kan folo nyasi cigarette minauma minu be furu kono. Moi je suis l'avocat aujourd'hui de maman, je suis l'avocat aujourd'hui de votre femme. Neye aw muso ka kuma kelali wallahi mon frère en Allah, le fumeur, je m'adresse à toi. La cigarette, tu le sais très bien, même si un imam ne te dit pas, tu sais très bien que la cigarette n'est pas bonne. Ça, on n'en parle même pas. Mais entre toi et ta femme, l'odeur que tu dégages, est-ce que ta femme, elle apprécie ça? Sauf si ta femme aussi, elle fume. Parce que si deux fumeurs se croisent, il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire, tout est permis. Ni cigarette flab, mina fla kanyon ben. Musobe cigarette min, chebe cigarette min, bashi fo ito la. Olu koni, tanate olu la, olu be koke komi gadia. Mais ne balma che. Est-ce qu'il y a l'animal à kafo? Cigarette mi me kangami ibolo. Muso debe ebolo bona. Est-ce qu'il sait là ka sigi dondo ka miri ka tasi ka fo alala ne kenime ka femi mi nyere kelen ka plaisir do. Mais yala est-ce que akasa ninte muso torla wa al na ma fonye. Muso 90% me maloya ka fo o chaw yeno ko dakas ko da sédimentaire. Ça c'est une réalité. Raison pour laquelle mon frère, peut-être ta femme elle a honte de toi. Ika secret kasa mandai. Mais aya boire la ka fo abesa fo la qui secret mindabla pour te respecter. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? L'odeur que tu dégages là, elle n'aime pas. Secret minao, mais yoroni ko fo awi. Si tu vois que ta femme peut accepter tout sur le lit, sauf elle n'aime pas t'embrasser. Ni muso te fait ka ida sunu ka autobona kumbereta la de. Kasa mi me bola ida ko e retalo parce que fait mi me ebe kangami akadi eye. Ce que tu es en train de faire, tu aimes la cigarette. Donc même si tu dégages les odeurs, ça ne te gêne pas, tu es habitué. Même si tu tousses là, c'est l'odeur de cigarette qui sort. Si tu tombes malade, toi-même là, il faut katase isema, isuma be cigarette kasa. Eleni alaw taala che danfen jome dugukolo ko kan ko kasa jugu kadi danfen mi ma foni mo mi nunte suma menane parce que lu mo fana me mo do be al ni ye fentol ninta kana sigi akoro ale nunte suma me ata gene ata toro al ni ye nono kumuna nono tolla ebe nono kumuni ni nono tolni ta kana sigi akoro ale ba don wati ma ko nono ni ka mai fona ya la nenka note ale te suma mena
il est ni muso be furu kono sangelente san flate san sabate i muso yere wati dola ayere ye fe fenfenye i kunye ka autobona ale te fe ka gbere ola. C'est-à-dire à partir de ta tête, tes cheveux, ta tête, tes yeux, ton nez, ta bouche, la femme même ne veut même pas s'approcher de ça. Et tu es là, tu ne réfléchis même pas. Tu ne te poses pas la question. C'est ma femme, mais pourquoi elle me rejette? Mais wati do la kan ki yira magninga. Cigarette mina. Ali ni iteri mi meka ngatama ika cigarette kasaba toro. Cigarette mina. Al na ye fendo ta bolo la ka dima na trala cigarette mina keto femin ta la bolo la ka dima be cigarette suma me afe. Cigarette mina na klala cigarette mina ka do sokono. Al na ye parfum ta ka fia da kono na konindo le be cigarette kasa ma fe. Kasa mino kasa belemba do. Kasa belembele do. Eleni alaw taala che. Furu ye dagamune, furu ye tolone, furu ye nyon la diale, furu ye le ka nyon la tolo. Eni alaw taala che e muso bena dia juma soro e dala cigarette suma be e dafe e da suma be bola. Soyons réalistes. Tu filmes mais c'est pour toi seul. Mais le fait que tu filmes là, ça c'est pour toi seul. Si tu tombes malade, c'est pour toi seul. Mais néanmoins, n'oublie pas que ta femme aussi, elle est là. Elle n'aime pas aucune femme qui est, toutes les femmes conscientes. Muso haklima fo itafo ki sigi londo ka fo alala security neta mina men chaba mimi ka kadini o muso tumaro de fo be haklila eleni nebe watibe security ni nebe mina ibolo ikabonye security sumali foni fenetiri daelela note e kabona adamade haklima fo itese anuna dolai kata kasa do ke ka adamaden gbe et pourtant bon kasa ka nga diale ka adamaden sama kana boma mais e yere ka sokono la ma bebe sla ka kuna do ka chambre là. Pourquoi? Parce que la fumée là ça gêne, c'est insupportable, on ne peut pas respirer, ça nous fatigue, ça fatigue tout le monde grâce à toi à cause de la cigarette que tu fumes. Mais ça ne te dit rien. Mon frère, c'est un conseil que je te donne. Si tu peux arrêter la cigarette, je pense que tu dois arrêter. Et si tu continues, dis-toi que Kiamalo, Kitibini Musoche, Ibe Tonyo Milala kan cigarette suma bolona mandai. Ah, Ibe Kanga Musoni Tonyo. Wallahi, Anya Muso Yeretoi. Ali An Tchao. Un homme qui fume et un homme qui ne fume pas, là, quelqu'un qui ne fume pas, il n'aime pas l'odeur des cigarettes. Soma beto tamana cigarette mina be jo inyefe ele te cigarette mina I yere be teria le folo fonyo kana ka cigarette kasata kana kika parce que kasa mina mandiye an fawni ambaw ele bi yere yeni bonda kono personne ne peut en parler. Tu es là, ça ne te gêne pas, ça ne te dérange pas. Mais tu oublies que muso mimi bolo bona adamade no afana hake dolete a chedda yesenia afana ka hake dolete kasa nyuma yebo a chayoro kana segere afana ka droit de lete chaye ayere senia ka da senia ikachide mbelebele sallallahu alaihi wasallam an te kuma na ma chemin kam misaliya ka ka do an ka kuma na senia sugu do tume ala karabul sallallahu alaihi wasallam senia sugu do tume ala karala sallallahu alaihi wasallam Anasi, ala kera ka sahaba belebele do kamele mina bamso ya di kirama kira ya lamo a jogola Anasi ko ni tunye ala kera ye ko suma nyuma le tume bo ala kera la watibe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sentait subhanallah, il sentait masha'Allah, le prophète sentait bon. Ton prophète, l'exemple parfait, c'est lui-même qu'on doit suivre, tout le monde doit le suivre. Le prophète, il sentait bien. Ni tumber la ala karala tu me kasa nyuma le me ala karako sallallahu alaihi wasallam. Ikachide no boye. Kasa diana ala karama tolon ola. Okoso wallahi kuna tuntena na ke gbalaye amantuma. Atuma fo kom manton ye gbese bla odako gbese la jane o seljita. La amartuhum bisiwaq inda kulli wudu. Beye bese bleda ka seljita ki ida senya kabo galoma kabo nogouma
ye dumuni minnu kɛ k'i da seniya ka bɔ o ma ka lɔ ala ɲakɔrɔ ka seli alaw taala ka da kan alaw taala ka seni masa seniman don a fana bɛ bato le fɛ bato min kɛla seniya kɔnɔ donc ala kɛra nin gbɛsɛ le tun bɛ waati bɛɛ o b'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn ye nɔgɔ ye ala kɛra tun tɛ a fɛ fɛn fɛn n'a bɛ bɔ a da ala kɛra tun t'a fɛ a yɛrɛ ko dumuni bɛ dumuni na ko n'i y'a kɛ a dumuni bɛɛ k'a lɔn n'a bɛ fɔ a ma ko layi layi kasa ka gɛlɛn jaba sugu dɔ le layi a kasa ka gɛlɛn ko layi kana domi i bolo ka taa misiri la dɛ ni layi suma b'i fɛ i y'a to ni layi suma bɔl'i fɛ dɛ n'o tɛ i kana layi suma t'i fɛ ka taa misiri la dɛ mun na parce que layi suma i bɛna taa silamɛw tɔɔrɔ n'a ye misiri la mɔgɔ minnu lɔ t'i kɔrɔ i bɛn'o ka seli ɲagami o ma i bɛn'o nɛnɛkili ko gbɛlɛya parce que layi kasa ka gbɛlɛ mɔgɔ dɔ nana ka na seli misiri la olu concentré ni mɛ ele ka layi kasa bɛ nana o kan a bɛ kan k'o tɔɔrɔ a bɛ kan k'o tɔɔrɔ ne balimacɛ a lɔn k'a fɔ ko sikɛrɛti ye fɛn nɔgɔninba ye a lɔn k'a fɔ ko sikɛrɛti ye fɛn kɔsɔninba ye a lɔn k'a fɔ ko sikɛrɛti a kasa ka bɔ a suma ka bɔ a lɔn k'a fɔ ko e min kɛni bɛ k'a min a dɔn k'a fɔ ko kasa jugu bɛ bɔla i da la k'a lase i musow n'i ka denbayaw ma a dɔn k'a fɔ nin kasa nin a ka bɔ o ye san yirika kɛ a kan a dɔn k'a fɔ k'i kɛni bɛ k'i ka denbaya tɔɲɔ ni kasa dɔ ye i kɛni bɛ k'i muso tɔɲɔ ni kasa dɔ ye i kɛni bɛ ka ko bɛɛ lɔgɔba i muso la mun na parce que fɛn nɔgɔnin min bɛ kan ka min i bolo fɛn kuntan don a kasa man ɲi a kasa ka gbɛlɛ ele ka diina ko i ma sariya ko i ma ko muso kana na a kɔ don i ma lafɛn kan n'i mako sela i muso ma e ni alaw taala cɛ e mako b'i muso la sikɛrɛti kasa bɛ e da kɔ a kɛni bɛ ka muso tɔɔrɔ hali ni muso bɛna a yɛrɛ di e ma hali n'a bɛna a yɛrɛ labila ye a b'a kɛle a ni sawani tɛ a kɔnɔ e ni alaw taala cɛ e ni muso bɛ bon na o bɛ sin k'a yɛrɛ latɛmɛ e ye pour ne pas que a ye bila ala la mɛlɛkaw y'a danga mais ko dɔ bɔla e la ka na ale ma o kɛni bɛ k'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ min ye kasa ye ele mako bɛ mun na dɔrɔn i ka daga mun ele mako bɛ mun na dɔrɔn i ka plaisir k'a sɔrɔ e yɛrɛ seniman tɛ i bɛ nana muso min ma muso mako b'i la k'a to i ye seniya le bonda kɔnɔ an faw ni an baw waati sela anw ma tesa an cɛlakaw an ye an bolo don an yɛrɛ la an kana na ko bɛɛ ta k'a fɔ ko nafolo ɲini don nafolo ɲini ka ɲi dɛ mais i kana na nafolo ɲini nafolo ye k'i ka jɔn ye ele ye kɛ nafolo ka jɔn ye ayi ele le ka kan ka nafolo mara ka da kɛ e de bɛ nafolo ɲini i bɛ nafoloba min ɲini na nin a tɛ lɔn i ma a tɛ lɔn i ka bɔ denw ma denbaya ma a tɛ lɔn foyi ma e kɔni b'a baara bɛɛ la silamɛw waati sela silamɛcɛw ma silamɛw ka kan ka kunu silamɛw ka kan k'i janto seniya la kira ye seniya min ko fɔ sallallahu alaihi wasallam kira tun ka seni ani seniya le tun bɛ ala ye masa senima ye bato bato n'a bɛ kɛ ni seniya t'a la alaw taala t'a fɛ donc an faw ni an baw sigɛrɛti conséquence minnu bɛ furu kɔnɔ bi an bɛna an da labori o kan sigɛrɛti conséquence fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min b'a min mɔgɔ min bɛ sigɛrɛti min n'a mɛnna sigɛrɛti min na hali cɛ ni musoya bonda kɔnɔ fanga ɲɛnama t'a la muso bɛ furu i ma le o ko bɛɛ fana lani bɛ furu kɔnɔ mais bonasigi fana ye koba ye furu kɔnɔ sikɛrɛti min na il est faible sexuellement je dis et je répète d'abord ta santé d'abord est en jeu a ma i ka santé ma a ma i ka kɛnɛya ma e ni alaw taala cɛ mɔgɔw den bɛ e bolo bon na ko e tɛ se la ka denmuso lasawa mun na sikɛrɛti kɛni bɛ ka taa la i kan sikɛrɛti kɛni bɛ ka taa la i kan n'i ye ko dɔɔni kɛ dɔrɔn i bɛ sin ka sɛgɛn i b'a lele a bɛ nɛnɛkili la hali n'a ye 2 minutes bori kɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a bɛ nɛnɛkili la cigarette n'est pas du tout bonne tu es en train de te détruire à petit feu sexuellement d'abord tu es faible et d'abord tu dégages des odeurs subhanallah mais qu'est-ce que tu veux avec ça? Qu'est-ce que tu attends? C'est quel résultat que tu veux? La cigarette est en train de te détruire. La cigarette est en train de te détruire. Chaque année, le bilan que les experts nous donnent, cigarette be ma menu faga san kono. Cigarette be toroya menu la damado kan san kono.
banabagatɔ minnu bɛ cigarette nɔfɛ san kɔnɔ ni bɛɛ bɛ fɔla adamaden tolo bɛ a bɛɛ mɛn na fɛn min bɛ nafa t'a la f'a tɔɔrɔya de bɛ se i ma ka sisi ladon i kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ sisi labɔ le ni mɔbili bɛ bori a bɛ sisi labɔ a kɔfɛ ni terrain bɛ bori a bɛ sisi labɔ a kɔfɛ fɛn fɛn ni motɛri b'a la n'a bɛ bori olu bɛ sisi labɔ mais fɛn kelen bɛ min bɛ sisi min ka to a kɔnɔ o le ye adamaden cigarette mina ye adamaden cigarette mina dɔw bɛ yen paquet olu fa tele kɔnɔ non dɔw bɛ yen n'olu b'a min o b'a min dɛ o b'a min k'a min cigarette yɛrɛ lajarabili warala adamaden dɔw ma sunkaro n'a ka sunkaroya suntigɛw waati ala kɛra ko sɔrɔ sallam ko an ye suntigɛ la kariya an ye teriya suntigɛ kɔ cigarette mina bɛ teriya cigarette min de kɔ suntigɛ waati a lajarabili dɔ lajɛ i ka sun dɔ k'i yɛrɛ bali ala sɔsɔ ni ko bɛɛ ma k'i yɛrɛ kolo alaw taala ye k'a damina suguri domu waati fo ka na se tele bɛn waati ma e ye nin bɛɛ kɛ alaw taala le kosɔn ele bɛ perese suntigɛ la ka taa cigarette le ta k'a fɔ k'i b'o min cigarette bɛ kɔlɔlɔ min lase cɛw ma a belebele dɔ ye mun ye cɛ caman bɛ yen bi i b'o ye farafinfilasaw na i b'o ye cɛya fila ɲiniw la i b'a ye k'a fɔ ala la olu musow de bɛ tulonkɛ la waati bɛɛ cigarette min ye a sababu belebele dɔ ye cigarette bɛ kɛ sababu ye ka cɛ fanga ban cɛ dɔ ni fanga banna e bɛ sin ka surunya musow la dɛ n'i y'a mɛn ko cɛ le fana ye cɛ y'a ka so kɔnɔ n'a muso bɛ waati min mais n'a taala ye k'a fɔ ko e kɛni bɛ lajarabili bɛ se adamaden kan an kan t'o ma mais fɛn dɔ le bɛ mina e bolo fɛn min bɛ kan ka tɔɔrɔya lase i ma n'a bɛ kan ka tɔɔrɔya lase i ma i ka dilan yɛrɛ kan i t'o ko hakilimaya k'i mabɔ o la i t'o ko hakilimaya k'i mabɔ o la a filanan ye mun ye cigarette mina n'a banana subhanallah ni cigarette mina banana ka sɔgɔsɔgɔ i kɛrɛfɛ ni cigarette mina banana ka sɔgɔsɔgɔ i kɛrɛfɛ a sɔgɔsɔgɔ kan i yɛrɛ bɛ siran i b'i kali k'a fɔ ko rajo bafu sɔgɔla sɔnw bara tiɲɛ damina dusukun bara fin damina cigarette mina yɛrɛ bɛ kan ka taama le lon dɔ dɔrɔn a bɛ gbalo dɔrɔn ka bɛn mun na parce que kɔnɔyɔrɔ bɛɛ tiɲɛna ele ni alaw taala cɛ e bɛ se k'i ka wari don fɛn na cogo di nin fɛn kanu bonyana i ma ɲaɲa nin fɛn tɔɔrɔya ka bon i ma dɛ maa minnu bɛ cigarette labɛn cigarette foroko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a bi dangereux pour la santé a mini a samani a bɛ adamaden ka kɛnɛya tɔɔrɔya lase kɛnɛya ma dɛ a man ɲi kɛnɛya ma a yɛrɛ man ɲi adamaden ka ko foyi le ma fo ka taa se sa bana dɔ bɛ yen a b'o bilala maa caman na n'o ye tuberculose ye cigarette ye nin bana lase maaw ma dɛ i tun b'a mɛn farafinna sɔn ko cigarette ka fɛ bila dɔw la c'est à dire dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ n'a ka cigarette to ye problème n'a dɔ fana k'a min problème ale bɛ to nin bon fila le ni ɲɔgɔn cɛ s'il fume encore c'est un problème s'il arrête de fumer aussi c'est un problème donc ele yɛrɛ maa lo bɛ min kɛ c'est à dire cigarette bɛra mako sa las'i ma ko n'i k'a to ye problème no ni do fana k'a min problème no donc ele bɛ t'i yɛrɛ ye nin niveau la sa qu'est-ce que tu veux nin ye tɔɔrɔya ye k'a lase i yɛrɛ kuma bon nin bɛɛ y'i yɛrɛ ka problème de ye sa o tɛ anw ka problème ye mais i ni min bɛ bon kelen min ye furumuso ye o fana ka hakɛ b'i kan dɛ o fana mako bɛ a ka hakɛ la alaw taala bara n'i sala ka sɔrɔ i muso ma diɲɛ i ma i ka cigarette kasa minnu tun b'a tɔɔrɔ kiyama lo i bɛ muso ka hakɛ bɛɛ lasegin a ma sika foyi t'a la i bɛ muso ka hakɛ bɛɛ lasegin a ma sika foyi t'a la mun na parce que ye muso tɔɔrɔ so kɔnɔ mun na ye muso ka su ɲagami a ma mun na ye muso ka su kɛ a ma tɔɔrɔya ye mun na muso tɛ se a banni la ka da k'a ka diina ko k'a kana kɔ don i ma mais i man seni dɛ i da man seni i ka cigarette suma b'a tɔɔrɔ la i ka cigarette suma b'a tɔɔrɔ la n'i bɛ se i bolobɔla nin na n'i bɛ se a dabila la o bɛ fisaya dɛ n balimacɛ i y'a min i y'a sama a ye mun d'i ma a ye mun las'i ma a tɔɔrɔya min b'i farikolo la o de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan e ni alaw taala cɛ farafinna den caman ka cigarette min wallahi faw le k'o bila la ala e b'i den ci ko ka taa cigarette san n'o kɛla cigarette min na o bɛ bara joona
Le papa était un grand fumeur. C'est le papa même qui envoyait son fils quand il était à la sécurité. Et fallait te mener tu ko kata sécurité. Au cours son wallahi l'outil qui quand examinement baleta. Il peut koko qui kanyana mayala. Abe se répéter la alnité. La cigarette. Mais ton enfant il fume. Mais il y a des enfants qui tapent leur poitrine. Moi je ne fume pas assez. Mon papa fumait trop. Dendo be wasonole. Et connaître sécurité chama mina. Connaît fat mais sécurité chama nemi. Wallahi c'est pas une fierté pour nous. Ante se wasola en fauka sécurité mina. Ante se en fauka sécurité minta la kake waso koye. Comme ino kumasulu do. Comme ina maloya do. Comme ino falo chokoroba no tu me sécurité mi do tala. Quartier bebo don, sokonomo bebo don, beba don ko chokoroba ni me sécurité mi. Sécurité tu me folo ato kacha do tu me ko golowasi. Fiye ke an fana ka époque mɔgɔ de ko lulon golowasi a kun fila bɛɛ bɛ tasuma bila fila bɛɛ la a tun bɛ k'a pochette bleue la o n'a ɲɔgɔnnaw cigarette qualité tun ka ca fɔlɔ dɛ donc a taara africaine fana tun bɛ don waati bɛɛ donc maaw tun bɛ nin minya bɛɛ la ka fɔ nin ma mais cigarette ye défaut lase maaw ma dɔw bɛ yen ko crise y'o minɛ o bɔla ka bɔ o yɛrɛ ma k'a sɔrɔ o sɔn bɛɛ tiɲɛna cigarette bolo a non k'a tola taamana la a bɛnna fɔlɔ mɔgɔ tun tɛ jangaro minnu n'a tun bɛ fɔ ma ko crise jangaro mɔgɔ tun t'a dɔn donc d'abord a maɲi ma a maɲi ka santé ma a maɲi i yɛrɛ ma k'i to i ka so kɔnɔ dɔnnikɛla dɔw ka kuma dɔ lasabati siyansi bonda kɔnɔ kuranna kumakan tɛ dɛ hadisa kumakan tɛ dɛ dɔnnikɛlaw recherchekɛlaw ko maa min ni sikɛrɛti koronikɛla joli la ko a ka ca a bɛ den min sɔrɔ den ninnu caman fana bɛ kɛ sikɛrɛti mina ye subhanallah mɔgɔ min sikɛrɛti min ka d'a ye n'a koronikɛla sikɛrɛti kɛla ye ale yɛrɛ joli kɛla sikɛrɛti ye k'o kɛtɔ den min sɔrɔla o den caman bɛ yen olu fana bɛ kɛ sikɛrɛti mina ye an bɛ sigi ko nin kuma nin kan kɔ un grand fumeur c'est lui-même qui est chroniqué. Plus généralement, s'il fait des enfants, ces enfants-là aussi, la majorité devient des fumeurs. Pourquoi? Parce que le père, le sang même ça sent la fumée. Donc, il y a une génération ni de la cola. Il y a sababu ye ka cigarette suma do nuna wallahi an fa ni an baw. Anya don ni kuma yɛrɛ wiya t'a la n'i kɛla soɲ ye i le min bɛ adamadenw bolofɛn soɲa waati bɛɛ ni mɔgɔw ko ma yafa soɲali ni n'i m'a dabila n'i ma nin baara dabila a caman na den dɔ fana bɛ na a bɛ fɔ o ma ko son dɛ a caman na den dɔ bɛ na o bɛ tɛmɛ i la soɲali la dɛ adamaden bɛ ko kɛ a dɔn k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna bɛ se bɔla n denw na i ye to ka miiri nin ma ka taasi nin ma ni denw k'a lɔn k'i bɛ sigɛrɛti min o bɛ maloya k'a f'i ye o b'i bonya o fa le ye o ka mɔgɔbali ye mais wallahi den ninnu bɛna bonya sini dɛ imagine nin bɛna to o kun na anw fa waati bɛɛ ale le tun bɛ sigɛrɛti min sigɛrɛti ye fɛn nɔgɔninba ye silamɛw fɛn kɔsɔninba don dɔnnikɛlaw ye haramu ni kiti belebele saba ye a fɔlɔ i b'i ka nafolo lo tiɲɛna fɛn na kiyama lo i bɛ ma ɲininka nafolo min kiti la Allahu Taala ko ni maa maa ye misi kaladarati baara k'i bɛ ma ɲininka a la sigɛrɛti mina bɛ wari min don sigɛrɛti la Ala b'a ɲininka a dasi kelen kelenna bɛɛ la kiyama lo minnu ka san jan kɛ sigɛrɛti min na minnu yɛrɛ tola la fo ka sa kiti b'o ma kiyama don dɛ o bɛ ma ɲininka o k'o ka nafolo don da min fɛ o y'a kiti fɔlɔ ye a kiti filanan ko an kana kɛ sababu ye ka an yɛrɛkun tɔɲɔ an yɛrɛkun kɛlɛ ka an yɛrɛkun faga an kana an yɛrɛ bolo kari an yɛrɛ kɔnɔ sigɛrɛti bɛ kɛla maa minnu sata ye duniya nin kɔnɔ o ka ca ni kuranna k'i ma ko aw kana kɛ sababu ye k'aw yɛrɛkun faga n'a dɔ fɔla ko e bɛ fɛn min mina a ma i ka sante ma i don to la kan fo ka sa e bɛ kɛ maa sugu jumɛn ye e bɛ jate yɛrɛkun fagalaw cɛ ma a don fɔla ko ni mɔgɔ kɛla sababu ye k'a yɛrɛkun faga a bɛ komi a ye duniya bɛɛ le bɔnɔ a ni la a bɛ komi i ye mɔgɔ dɔ bɔnɔ a ni la ka mɔgɔ dɔ faga n'i kɛla sababu ye fana ka fɛn dɔ min tɔɔrɔya kɛla sababu ye fo k'i se saya ma k'i bɛ jate yɛrɛkun fagalaw cɛ ma o y'a filanan ye a sabanan o de ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye tɔɲɔli ye n'i bɛ sisi min n'i bɛ taama silaba kan silama minnu bɛ n'a kasa ta kafiri minnu bɛ n'a kasa ta kiyama lon i ni nin kelen-kelenna bɛɛ bɛ kiti
Chebe kangata ka bara yoro, muso be kangata ka tamana, ebo lu nyefe. Ibe kanga sikreti minka a shisi lase oluma. Wallahi kiyamalo a chrétien ne wa. Al ni jo sonali, al ni boli sonali, al ni flanga foli. Ika shisi min selama. Kiyamalo nunu phénomène kana ka droit réclamer Allah Ta'ala bara kiyama keneka. Sikreti minani ebe se bola ni kiti bonda kono chogodi. Ibe boni kiti bonda kono chogodi. Ibe sikreti mi ka shisi se mauma, slama ba sama, kafiru ba sama. Kuile ni nunu kelengele na bebe kiti kiyamalo. Ika selite na foi nyani mado. Muna parce que hakele kabu ele ka baaraw le blato ika ɲumanyaw le blato ika maa minnu tɔɲɔcɔ ko k'o ka hakɛw lasegi a ma e ka baara ɲuman kɛtɔ mun na a bɛɛ bɛ tunun a bɛɛ bɛ ban parce que maaw ka hakɛw le bɛ bɔ a la imagine ele san 20 na i tɛ i bɛ sigɛrɛti min na i y'a damina Côte d'Ivoire walama i y'a damina Laginɛ walama i y'a damina Mali la walama i y'a damina Sénégal walama i y'a damina Gambie bi m'i bila sigɛrɛti min na ele ka sigareti min farafina ka maaw tɔɲɔni sigareti kasa ye i bɔla o la i nana tubabu la i b'a continuer la farafina mɔgɔ olu b'o ka kiti et puis ala bɛ yafa adamaden ka hakɛ minnu ma o bɛ ye dɛ ni k'i yɛrɛ lasigi ala ma ala bɛ yafa ye mais sisi sela maa minnu ma olu dɔw sala ele do bara changer bara sigareti min dabila olu ka kiti kiyamalo i ka sisi min sela o ma est-ce qu'il bɛ se ni kungoya kɔrɔ kiyamalo ne balimacɛ sigareti dabila est-ce que fila bɛ ye wa n bɛ se ka fila min ta ni sigareti bɛ bonya n ye n'i ma nin yɔrɔnin lamiri k'a dɔn k'a fɔ ko kiyamalo maaw bɛ na n'o ka kitiw minɛ i fɛ n'i bɛ fura ɲini de la ko ka sigi walama ko ka duwawu k'i ye i k'i yɛrɛ d'a ma cogo min na i bɛ décision de ta k'a lalɔ duwawu tɛ yen duwawu min bɛ sigareti lɔgɔbu la fura tɛ yen ko n'i taara fura dɔ bɛ pharmacie la i bɛ to k'o ta ni sigareti min lɔgɔ bali la n balimacɛ ni silama ka décision ɲuman ta ko o ko la k'i yɛrɛ tawakali ala la ala bɛ fanga d'i ma ala bi i b'i mabɔ nin bɛɛ la donc an bɛ segin ka na an ka sujet ma sigareti e b'i muso tɔɲɔna kojugu sigareti mina hali n'a sɔrɔ i ɲɛnɛ k'a fɔ k'i ka seli sigareti kasa ka jugu dɛ i ɲi a t'o to yen i dabolo a b'o sugu yɛlɛma n'i ka sigareti mina dabolo ye dɔrɔn i b'a lɔn k'a fɔ ko sigareti mina le quand tu vois quand tu vois sa bouche nette pour quelqu'un qui connaît qui maîtrise cela n'i ka sigareti mina da ye dɔrɔn i b'a lɔn an y'o fana to yen même tes doigts sigareti mina bolo n'i k'a ye dɔrɔn i b'a lɔn ko c'est un fumeur subhanallah fɛn jugu le ye sigareti ye dɛ ala do ko kiyamalo ko maa dɔw bɛ na lɔn n'o ka julumu tɔgɔmaserew de ye kiyamalo mɔgɔ tɛna ma ɲininka la dɛ nin ye ka mun kɛ e ka mun kɛ dɛ bɛɛ bɛ lɔn n'i ka identité le e tun bɛ baara min na donc sigareti mina bɛ lɔn société la joona ni tɔgɔmaserew ye ni k'a ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko sigareti mina don i jija y'a bolo kan nin bɛɛ la ka fɔ ni yeli ta kiti le ne tɛ fɛ kiyama ye taa mina nin kiti la balimacɛ wallahi sigareti kanu min la a ka di ye mais kiti bɛ yen min ka bon kiyamalo min kɔnɔnafili ka bon i bɛ nimisa ko nin tun k'a lɔn i jija y'a dabila fanga t'i muso la ka i bali a san ma i muso tɛ se balila min ma kumana n'i y'a y'i ladi mais tuma dɔ i m'a to a ta la mais muso y'a seko le kɛ dɛ mais min y'a julumu ni a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔya ye kiyamalo i kelen de kɛtɔ a ta la fanga ɲɛnama t'i la kɔ i sɛgɛn ka di a kɛni bɛ ka kansɛriw bila i la a kɛni bɛ ka sɔndimiw bila i la a kɛni bɛ ka i jɔfɔ ni biyɛn a kɛni bɛ ka defo bila o la n'i yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ la tuberculose n'a ɲɔgɔnnaw a kɛni bɛ ka nin tɔɔrɔya bɛɛ ta k'a lase i ma ele ni mun kɛli ka kan tuguni ka sigi sa ka jate bɔ ala la kuma min bɛ kan ka fɔ nin sɔn don kuma min bɛ kan ka fɔ nin ne yɛrɛ jogo le tɛ fewu mais ni mun kɛli ka kan o de ye ka a dabila ni mun kɛli ka kan o de ye k'i mabɔ a la i ni mun kɛli ka kan i muso min b'i bolo bon na a fana la sawa y'a yira la k'a fɔ ala la n tun bɛ baara min na nin mara dabila n y'i tɔɲɔ minnu kɛ n'a kasa n fana bɛ yafa taara i fɛ jani saya waati cɛ
yafa dali muso fɛ dɛ yafa tara i muso fɛ n'o tɛ ni saya ki i ni muso dɔ la kelen sɔrɔ ka sɔrɔ aw ma yafa ɲɔgɔn ma ye sikɛrɛti min tɔɔrɔya min lasa ma ka furu kɔnɔ n'a kasa tun man d'a ye n'a kasa tun b'a tɔɔrɔ kiyamalo ni ɲininkali b'i ma kɔnɔna dɛ furu ye fɛnba ye ni lasawa lo Alahu Taala yɛrɛ ko di ko aw ye aw musow lasawa aw ye bilali kɛ aw ka kafoɲɔgɔnya ɲɛ aw ye ɲɔgɔn na tolon aw ye nin kɛ mais ale ni la fini bɛ a kɔrɔ nin bɛɛ la donc an bɛ Alahu Taala dali nin jangaro jugu nin sigɛrɛti lajarabili ka silama minnu b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ sala k'o t'a kɔnɔ ka Ala yafa o ma Ala m'o kɛla minnu b'a bonda kɔnɔ an bɛ Alahu Taala dali ka limaniya d'o ma ka fanga d'o ma ka force d'o ma min m'a to o b'i mabɔ nin na ni Alahu Taala ka diɲɛ ko o nɔgɔya o ye Ala m'o kɛla an faw ani an baw n'an bɔra sigɛrɛti bonda kɔnɔ an bɛna na se bonda filanan la o ye tɔɔrɔya dɔ bɛ furukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bi surtout musow kan a tɔɔrɔya fanga ka bon o le ye ni Alahu Taala ka cɛ bɛn muso bɛn cɛ ma cɛ min n'a ka bon a yɛrɛ bolo an b'a fɔ cɛ minnu ma ko yɛrɛlaba an b'a fɔ cɛ minnu ma ko orgueil b'a la orgueil fana bɛ adamaden ka furu nagasi cogo di n'a bɛ furu baraka ba n'a bɛ furukɛlaw tin bɔ ɲɔgɔn na n'a bɛ diyaɲɛ tunu ka bɔ furu la an bɛna kuma o fana kan orgueil bɛ se kɛli la i t'a dɔn mais tu es orgueilleux mais tu ne sais même pas que tu es orgueilleux l'orgueil c'est quoi a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko je suis orgueilleux ne bɛ s'a lɔnna n yɛrɛ ma cogo di parce que je ne fais qu'écouter les imams on me parle de l'orgueil mais est-ce que moi je me sens dedans ou bien est-ce que moi je suis orgueilleux l'orgueil même c'est quoi on parle de l'orgueil tu n'as qu'à écouter attentivement tout ce qu'on va dire de suite là peut-être kuma n'a fɔtɔ an bolo yɛrɛlabaya kan fanobaya kan tuma dɔ i miiriya t'a la k'a fɔ k'i tɛ yɛrɛlaba ye mais ni Ala sɔnna n'a jogonin dɔ yeli la dɔrɔn a dɔn k'a fɔ k'i ye yɛrɛlaba le ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la k'a fɔ ɲuman Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla tɔgɔmasere fɔlɔfɔlɔ min m'a yɛrɛ k'a fɔ ko yɛrɛlabaya b'i la o le ye a fɔlɔfɔlɔ i b'i toloma lo a la kosɛbɛ dɛ vouloir avoir raison il est jolé be ko la waati bɛɛ c'est moi j'ai raison non toujours c'est toi ele le kɔni jo be ko la waati bɛɛ n balimacɛ cɛ jo tɛ se ko la waati bɛɛ ko fitinin ko belebele a bɛ kɔnɔ waati bɛɛ k'a fɔ ko e jo le b'a la raison bɛ e de bolo n'o répéteni bɛ e min ka vie la waati bɛɛ a dɔn k'a fɔ ko a jogo bɛ surunya yɛrɛlabaya la nul n'est parfait tuma dɔ i bɛ se foti la tuma dɔ i fana bɛ se bilali muso la tuma dɔ i fana bɛ se ko kɛla komi ni i muso n'a y'i muso tɔɔrɔ o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko raison b'i fɛ waati bɛɛ dɛ ele le kɔni bɛ raison ɲini na i jo b'a la i jo t'a la wa ele le kɔni bɛ raison ɲini na ko ka jo di ma hali ni jo t'a la o ye yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛba de ye ah non j'ai raison tu sais très bien que tu n'as pas raison n'i sigila k'a damina ko kɛla ɲami fo ka taa s'a laban ma tɔɔrɔ dɔ b'i bolo i jo tɛ yɔrɔ dɔw la ko dɔw bɛ yen i m'o yɔrɔw bɛɛ mais ele b'o yɔrɔ bɛɛ masquer k'a bɛɛ dogo ele bɛ sin dɔrɔn k'a fɔ ko e de jo b'a la donc yɛrɛlabaya tɔgɔmasɛba dɔ le ye ten min bɛ jo ta waati bɛɛ jo b'ale le bolo ale le bɛ jo ɲini na waati bɛɛ muso dɔw bɛ yen n'o cɛw kuma ni tɛmɛn'o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ muso b'i makun parce que muso k'a cɛ lɔn lui là c'est lui va réclamer toujours raison il a raison c'est-à-dire c'est moi j'ai toujours tort c'est moi je suis toujours la mauvaise femme donc la femme va se tuer elle va plus parler elle va se taire a b'i makun tɔgɔmasɛrɛ minnu a man ɲi a bɛ kɛ cɛw la mais wallahi cɛ caman t'a dɔn a bɛ kɛ cɛw la mais o t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jogo cɛjuguba ye ale jo tɛ ko la mais a bɛ sin ka jogo nin ta k'a fɔ ko a jo b'a la k'a sɔrɔ wallahi a jo t'a la a yɛrɛ b'a dɔn ani Ala cɛmala la k'a fɔ k'a jo t'a la ayi o man ɲi adamaden i ma jigi ta waati dɔw la
ko be se temene ni muso cɛ muso jo be se kɛla la ye muso ka jo di a ma. Ma femme, vraiment tu as raison. Cette fois-ci vraiment ye bidonna ni ma nya foli ko aye ni kalon ka fo ikabo yere bolo yere la baya bi la fo nyene ni hakli. Non, cette fois-ci quand même tu as raison. O be fo choko kay muso fana ya don ka fo alala cɛ fana be commencer la ka erreur do. Depuis le muso be furu la 100 mois, 130 nko, 100 ans nko, 100 100 woro. Kadam na ni muso be furu la. Wallahi ali wati do la ikumanya ika explication nya ni joba la cɛ ikumanya be se ka foti. Ikumanya be se ka foti. Tu as raison, tu es en train de parler à ta femme, mais il y a une manière de parler. Ça peut faire que wallahi ikumakan do be ni ya labodoro ibi jote ko la bi joje. Mena misalia di ini muso fona nyonko amake koye ko min kaka ka déborder ko fitini do abese sigla doron ka yira ka nyonna mais elle be profiter ko fitini ni fe ka kuma ka jugu la se damna elle ye muso sugu jumai ayi ni te kuma fotay elle yere muso qualité jumai ayi ni te kuma fotay kuma sugu nunu be muso sogole c'est pas bon muso do adama dendo a joti se kelala kuma ka yara kala adama de nyani tuya bunda kono mais limiti fana yeke ikuma kana e kuma kan nyuma tun kadi ala kera ida sallallahu alaihi wasallam kuma kan jugu danga kuma tunte ala kera donna sallallahu alaihi wasallam donc adama de wati dola itte se raison sur la 100% fo chaw yo bla okuna ikafuru kono jotte se kelibolo à 100% c'est pas vrai. Dondo ifana me se blali muso ibe sa kele muso la chale anye c'est vrai ka fo joto di muso mana cheka galon fi ni ye ko ke komite ko benta ni kiti betige che jota la un point intérêt i jote mina joto la mais elle be se jugu ni ndabla la chodi tant que ni jobe dilima wiyaka elle ni Allah taala che on te donne raison mais jota la mais comment est-ce que tu peux arrêter ibena dume ni mbara kane parce que inyana ka fo mote ka muso ka jodama nini muso fona nyon ko bebe fara ede kanga muso neni ka kele salama chew adama de be sako mi ko make muso te jonye de ni cheba na blala kuna ka furula ko muso ye jonye ayi filila hake bi fe chogo mi na cho hake fana mi muso kan o chogo de la e ka hake be muso ka hake be donc Allah Ta'ala ko Qur'ana kono wala hunna Allah Ta'ala ko muso mi me aw bolo mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf haka mi bolo choka na muso ma ko o haka nyongna fana ne be muso bolo kana ima ala le côté de muso ka haka bi kan chogomi ifana ka haka ba ka o chogolela ikaka muso maranyami macho muso fana ka kimno nyalema be kaka ka nyongo bonya ka nyongo ka haka o latanga ala yere do yo fo nintika kabila kuma kanye nintika village kuma kanye ni ala Ta'ala kuma kanye ko muso fana hake boka hake mi nyona fana me awka ala de côté jonte o matata yoro sunukun kan kana naye o bola famine la kana dima ka ki muso do ini o bola famine la kana dima ka ki muso do ini o bunyale kaka donin kala ko mo bale be muso bonya ko mo deni me muso doya wallahi kuma badu mo ba mami lamona mami bola famille nyumala mami me korsilike mami tedie mo ya muso neni kuma te ayere bama mami te son muso maneni yeke anyakoro mami te fe mo gbara ye idado muso la mami sona kalamo ni jogoye olu de be muso bonya nota mami yi tolomalo neniuna muso manenula mami yere ye muso maneninke ka baneninke ka faneninke atigi malamo jogota atigila atigi be kanga ka famille yera et tubabu ye réseaux sociaux min laboko adamadon yo ka fraternité ni adamadenya o ke aka ni an ko ta ko ke faneni yoro ye ko ke baneni yoro ye est-ce que an ta yera la le ka fo ko lamo desela auna ibamso o nyona elebeta kata idado ola ni doye islamanyo baneni iki yera wolo baleneni ni i adamade nyon faneni islamate wallahi iki yera le faneni ni faneni no be mo minu lobo to nyon fauneni
ni be fe ki yere baneni ibaka di yede ite fe ma ya dadu ibala mais wallahi ni ki idadu mo bere bala ki mo bere bamso neni islamaya la be komi ki yere bamso neni mo do yi yere bamso neni eye danga deni eye danga deni ibola ibakola ka be ki lo ki bamso neni ne ka lo itini lo la ki bamso yere neni mais kato mo bere munu baw neni na wala ma o faw neni na abe komi lo mi yere bamso le nya koro ka an neni ni ye mogo do bamso musomaneni wallahi ki yere bamso le musomaneni ni ye mogo do faw fana cemaneni ki yere wolo fale neni donc hakili do ya lete ka I adama de nyo faneni wala ma ki adama de nyo baneni ni lamo yere te ni hakili ko yere te mogo mi na lamona afana babulu alamona fami nyumala na tala dunya yoro yoro aba yero soro tunkan yoro yoro al nika asidi jileta ka tolola wallahi ate fanini ke ate banini ke ama deri alla ama fawye ninka ama ka sokono mo ye ninka ama mo kani sugute quartier la ani demsa minu ye demsa nyake fanena tunto la banena tunto la il a reçu une éducation parfaite mais une personne qui insulter le père de son ami. Wallahi, la personne n'a pas du tout reçu d'éducation. N'a pas du tout reçu d'éducation. Génération temena. Et il to demsenya la be do la mona. Obo dafa o mo baulanya do il rebe slan parce que au fait haklite son ama. Wallahi au haklite son ama. Surtout musomaneni. Nous kuma sugu nunu tolo yera tunte ame on fitinima wallahi. Billahi tallahi musomaneni tolo tunte ame on fitinama. C'était un sujet tabou. Al ni muso bo ka kodo ke. Muso ya yera bonda kono, intim bonda kono. Chaw tume éloigner le chaw tunte bo akalama. Muso ba ke sutara ni feuna parce que maula mona olela. Mais wallahi ni dunia bi tu te poses la question et yala nous parents ka éducation sugu duma do deuma mais bibi na alhamdulillah baneni bi o kanno ni marabatike tsani baneni bi o kanno adama do na ni ko be baneni kanno ebe mo le ta babla ka titirika sadi abena baneni ke lomi abena baneni ke lerimi aba bebla ka pashika mi yere bamso sala aba folo ko mi bamso sula wula kaburu kono mi fa subo akaburu kono subhanallah ibe chokorban neni aye munkila ibe musokorban neni aye munkila musokorban danima ka kaburu nyina mala chokorba yere sala danima ka kaburu nyina mala ni na den fona nyonko wala ma anna denyi e faneni sa o de yere e danga denye demi mi dado amonyo far la ko neni ni deni marabaliya ke aw be ni na hakili to nyona ka do kay mais ibini fadi nenima ibi bamso di nenima musokorban ya kanyana ma ya beke ama bla mogola ma mogo si fana baneni chokorba ya kanyana ma yake ama bla mogola ma mogo fana baneni e chokorba ba kanyana ma yala kaburu nyana ma yala demi kakan ka duwa ke chokorba e na nema be sama kaburu kono o den ka duwa yele mana ka ke fanini na me duwa ka nye duwa ke denyuma la duwa ke alama denyuma dilima konyuma e tubolo konyuma me duwa ki ni den toli ko alete foi la fanini ko deni me nyina ka fo ko asato londo deni me nyina ka fo ko akeni me kan ni minu ke londo abemna ama deni nyina ka fo ko nenni minu be kala bolo Facebook ni réseaux sociaux ka ni maw keni me ka laja kan nenni na deni nyina ka fo ko dunya be réseaux sociaux de deni ma donc ka fo ko di réseaux sociaux ko fe ko nyini ngali be Allah taala bolo ama donc ka fo ko ala keni me ka afota na keta besebe ka blaka makono ninte foi la faneni ko ninte foi la baneni ko ninte foi la réseaux sociaux ka mo do neni na ye do blabe dota na ye do blabe dota e subhanallah adama de nya do tuguni dambe do maloya do ami Allah taala dali ka hakili nyuma d'islam dowma
ka silamadenw segi ka bɔ nin jogo kuntan bonda kɔnɔ ka silamadenw na o yɛrɛ ma o y'a dɔn k'a fɔ ko ala ye diina belebele d'o ma ala ye adamaden bonya ni karama ye alaw taala ye an ladiya ni hakili ye alaw taala ko k'a ye anw adamadenw bonya walaqad karramna bani adam alaw taala do i bonya ele be alaw taala ka bonya ni faleni ne ele be alaw taala ka bonya ni faleni faneni ne b'a to e b'a dɔn k'i ye cɛ ye baneni ne b'a to e b'a dɔn k'i ye cɛ ye walama muso ye e be maa minnu faneni e be maa minnu baneni a denw ka ca den dɔw be olu milɔ i m'o lɔn mɛ i be sin dɔrɔn k'o bamuso tɔgɔ ta ka o bamuso neni wallahi i be mɔgɔ mɔgɔ baneni walama k'a fa neni réseaux sociaux kan hali ni fɔka bɛn kɛla hali ni nana kana yafa dali wallahi olu tɛ k'i ka adamadenya la fo ka se saya ma mɔgɔ ba t'a bolo tolonkɛ fɛn ye dɛ ni e ba t'i bolo ni b'i ba jate wallahi adamadenw b'o baw jate la dɛ ni e m'i fa jate maa dɔw bɛ o b'o faw jate la ele ka ɲɛnamaya ye nin ne ye silamɛw an y'an jija ka an denw lamɔ lamɔliko ɲuman na an y'an seko kɛ an denw kana na kɛ fanenikɛlaw ni banenikɛlaw ye n'o tɛ maa min ka kan ka dugawu kɛ e ye ni e tɛ n'o ye faneni ni baneni damina e de y'a dɔn k'a fɔ bolomala t'i la dɛ i kɔni ye den sɔrɔ mɛ i ye bagabagaw le t'i kɔ i ye den sɔrɔ i kɔni ye sulariw le t'i kɔ i ye den sɔrɔ i kɔni ye nɛninikɛlaw le t'i kɔ i ye den sɔrɔ i kɔni ye denw le t'i kɔ minnu daw baraka foyi t'a la ni faneni ni baneni tɛ i ye den sɔrɔ mɛ den min n'i y'a sɔrɔ maaw bɛ n'i bolo kunnaden ɲɛsin den ninnu la silamɛw tɛ sawa den sugu nin na silamɛw bɛ maloya ni den sugu ninnu ye silamɛw b'o kuma jigin ni den sugu minnu ye o dɔw le ten faneninaw ni baneninaw ka hakili ɲuman di anw ni olu bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛra an bɛ segin ka na an ka sujet la yɛrɛlabaya tɔgɔmasere fɔlɔ n'a b'i la ele yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko jogo min ko yɛrɛlabaya le ele min bɛ fɛ ka jo sɔrɔ waati bɛɛ ele le bɛ jo ɲini na waati bɛɛ e ko jo bɛ e de bolo waati bɛɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan a lamɛn kosɛbɛ dɛ vouloir toujours diriger ele le bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya kɛ ko bɛɛ la ele le bɛ fɛ ka kuntigiya kɛ ko bɛɛ la ele le bɛ fɛ ka ko bɛɛ latigɛ ele le bɛ fɛ ka ko bɛɛ kɛ ele le bɛ fɛ ko bɛɛ to ele le ma o fana yɛrɛlabaya tɔgɔmasere le waati dɔ la il faut être modeste waati dɔ la il faut être modeste il faut être humble ele le kana na fɔ k'i bɛ ko bɛɛ latigɛ la non ele le kana i yɛrɛ kɛ kun ye ko bɛɛ la ele le kana kɛ k'a fɔ ko komi ni tant que ni e y'a fɔ ɲami ma e y'a kɛ ɲami ma tant que ni m'a k'o ɲama ayi o man ɲi dɛ an faw ni an baw yɛrɛlabaya tɔgɔmasere dɔ le fana b'o ye ale le bɛ fɛ ka ko bɛɛ diriger ale le ye fɛ ko bɛɛ ye tɛmɛ a taabolo ma i jija dɛ ni nin jogo b'i la n faw an kɔrɔw lamɛnnikɛlaw ni nin jogo b'i la jogo ɲuman tɛ dɛ ayi jogo ɲuman tɛ kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sahaba bɛɛ bila a ka baara la a yɛrɛ ye usama n'a ka denmisɛnniya ta a ma se san 20 na k'o kɛ kɛlɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye le prophète il changeait de temps en temps donc tu peux pas tout diriger tu peux pas être responsable de tout donc souvent il faut laisser ta femme aussi diriger souvent c'est très bon mais ele le bɛ ko bɛɛ latigɛ la ko bɛɛ ka kan ka tɛmɛ e de bolo ni ka mɔgɔ mɔgɔ y'o la o fana ye tɔgɔmasere ye min b'a yara k'a fɔ ko lui la tuɲa orgueil tɔgɔmasere b'a la kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma alaw taala bolo ala m'o kɛra a tɔgɔmasere dɔ ye mun ye o fana ka jugu n'a bɛɛ ye dɛ statut min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la tuma dɔ ministre le tuma dɔ fonctionnaire de tuma dɔ alimami de tuma dɔ karamɔgɔ do tuma dɔ poste ni place dɔ bɛ a bolo ale bɛ i base waati bɛɛ a ka jɔyɔrɔ le kan toi tu penses que tu es qui moi je suis un grand type hein? Tu penses que tu es qui moi je suis un ministre hein? Tu penses que tu es qui moi je suis un imam hein? Ale b'a ka poste ni ne ta ale b'a ka jɔyɔrɔ ni ne ta waati bɛɛ kuma nana ɲaɲa a b'i bolo kɛ o le la anw fɛ nin tɛ kɛla anw ka famille na dɛ subhanallah
ele be sin ka famille toni ke famille majigini donc ale ba ka joyoro le tawati be ko ke aka daluya ye ale ka daluya be a joyoro le tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, donc ni mo ka chade ha ne karamoye diplôme do be ne bolo femi me ne bolo ti le bolo subhanallah adama do makote nunula adama do makote nunula diplôme me adama dem be bolo beta denimi kabona diplôme ye papier de o papier de diplôme kanke me diplôme kakan ka labara le ka ta ka bara min ke to kakan ko le labara ni mo labara diplôme na fat mamala afoni mo na du ka salon ki ka salon ma fla ah kramo cha bien malma cha yen diplôme so yen diplôme kakan ka labara ka do mi ya labara fara ititiri ta la son kuma doni me titiri ne be taybolo ko doni me titiri ne be taybolo o fana ye yer la bayat to ma seri badoy ka Allah taala die ka antanga ka boni be ma Allah taala bulala mo kala yer la bayat to ma seri do yemunye ka mo majunu ko lu mépriser dans la société guerrena famina sigidala communauté la sadi mo do be ni alama la foni ni la wasako ye se bato ye ibaye no luna be kumana abe sinka korota oluka abe sinko luka bolokolo ya yaraka ola abe sinko luka fana ya yaraka ola subhanallah wallahi jamana do ko fola nyene tubabulaya ma aminu temena jamana na a jamana man jam Belgique la ni sabati bolo ko ni sabati ube kuma sabetan te se ko dado ala sabati bolo c'est-à-dire elle be ke ko mi dorogi quoi ikana na idado ala parce que olu fait kuma quand ça ne pèse pas olu le sabati uye olu le ni kuma kaka olu le ni hakilindi kaka olu le ni kolatige kaka ebe adama de mépriser chogodi parce que tumado CDB eye ateni ni fana ye yere la baya to masere bade ebi jija kan yoroni name adama de faut être beaucoup modeste adama de faut être beaucoup humble adama de noyani mawi e kana e ka setiyani ni ta doron ka foko ay minu ni alama ko yo lu yo fole kana jigi ka foko lu desenele wala ma sele to yi ay Allah taala de ko la soro yake ey olu fana kan nyanama ya sangelen sanfla sans sababu na changement dunia te to la bolo kelema bi kadi dowla sini mandi olula bi kagbele do ma sini kadi ola dunia la tige yoro nyalema ebe san loru laje ele miriya la ka fo ki ka nyanama ya ke to tume mo chamanye mais san loru nin ko fe o do laje ki le yere laje olu kan nyanama ya tamani ta la pam tumado demaya tumile bolo demaya ntolu bolo ele yere muso furu sala ele yere ni muso te nyonga olu bara furu ke bi olu ka vie olu il s'en sort très bien donc nine adama de nyai bi kadi ele la sini mandila bi mandila sini kadila dunya la tige bo nyale ma ko so ni be kuma ni mogoye se fitini mi bi bolo kuma ni mogoye ni majigi kuma ni mogoye ni mafaye kuma ni mogoye ni hakili kuma ni mogoye ni kuma kanyuma we ni yoroni na me ambalemaw an kalande nyogo ani an karamogo minu ni Allah taala ye fitini loni noya oye ni bonda rebe karamogo ya bonda la de orgueil wallahi nika orgueil bobi karamogo ka bunda kono nika orgueil bobi minu be ala ko lasela non ne te sitala ya non ne valeur ka boyama meta munyini jama suguni jama meta joni nunu yomuna meta titiri bo ala muna islamo titiri bele la Allah taala ka dina la sela e kakanka ala ka dina la seli yoron swazi islamo makobe kuma minu la ko kalima nyaw sabati non ne te ta yorobe nya kuma nyona fo nga kisa temenula ka kuma nyona fo ale ni yale wole faut ka momili le takata le chercher subhanallah ni mamili tay ibena na fen ta kibena ale ko ay atena bola ala ko do tuguni e bado ne ki wole kana ye almaminye kuye na kana kuma ka ala ko fo oye o mi wole kana concert ke kana donglila o kole doro ki ala kuma ka fo ye ani ka kira ka kewalu fo ye o yu wole kana ki na o deme o de la
Mais pourquoi l'orgueil est là? Le prophète n'a jamais été orgueilleux. A ton kano ni bolokolo ye ni kaka kisa laje bolokolo ala kera tumena kana bolokolo nchedomna un villageois fa bena noro ala o kisa o fola anyi mais bi ali ka sigi ni bolokolo ye bi akagbele karamogo ma meta yoro min folo ma menu be wole ne ka prix be juger li ni karamogo ya bana do la prix juger la kaba wallahi ali ya dabla. Tant que Naoumani Ndine m'a été déplacé, et ne balmache, et que ma commerçant et ça, à la tour de bêta et boloka commerci que ala. Et kaye karamola. Wallahi, abe femi sorata nafata baraka parce que ala ko foitala. Les gens ont besoin de toi. C'est vrai, tu as tes occupations. Le déplacement que tu vas faire pour les gens, ni ba nafado, ni ba importance don, iti tolo ni barasu nyonala. Donc, Adamaden nye farason, kamo majounou, kato ko mépriser, kato ka kuma kanjou foma, mouna parce que yere ye bi, ebe placé nindo la maubolo. Kalimania ko madi ambela ka fonma Allah taala bola la mokala. Kodjuma yere le bato, Adamaden ma yere ni bunda kono. Kodjuma mato, iba ye ma yere la baya benama. En kumana yere la baya tormansero ou de ka les signes. Mais quand tu m'as débattu, Adamade m'a yéré la bayanina, Kosugu nous benama. A follow. Ni moka yéré la bonheur. Si ça va chez une personne là, au wati il va visager yéré lo. Quand ça va chez lui, quand ça n'allait pas chez lui, il était avec ses amis. Ils échangeaient ensemble, ils parlaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais aujourd'hui, il est dans le bonheur, ça va chez lui. Le visage qu'il va te montrer maintenant là, c'est sur ça maintenant tu peux juger la personne. Donc Adamade Ndobe. No ka hera soro do reba donc a fo alala ma sugumino donc yere la baya be soro ka minu nyona la ni maya ye ka fo do la hera bunda kono ibaye abe changer ana teri minute me ko kala ka koro ano lube abro lube ka toy ani ma minute me Adamade nyala ale valere rabu yana parce que aye cede soro aye boda do soro ala dayele do kay ala ko la soro ya kay donc comme mato Adamade kateri ka yere la baya la ni maya yere here kono ni here sila Adamade ba o ya foloy aflana kod mamato Adamade me ayere la bayala o de confiance en soi kala yere la kojuya ni mo la yere la kojuya mo abe niveau minabi non mo talenye Montagne na folotiyala, montagne saramayala, montagne lonina, montagne diplomuna. Nini kosuguna na Adamade na wati kala iyere la kojuya abila do bonda kono abila do kawani yere la baya bonda kono de. Lan yere la confiance ba iyere la amay Adamade o made. O de ba to Adamade chama ba yere la baya ni kawa bonda kono. Anfawni ambo lalilika minu be kanga di. Ne talo ele talo kana la yere la kojuya ebe jon kodo la kodo be otese mais wallahi olube na ekala ala shwa kebe no Adamade foi da fanite e ka doni lo do ka dolon dola ele molo ele fana ka dolon dola do molo beni ka domeni ikana la yere la koju la yere la kala yere la koju Allah ba me Adamade sama ka ala do yere la baya bunda kono kalimanya ko madi ambela ka fon ma Allah taala bola la mokala mumato Adamade ma yere yetuni yere la baya bunda kono yere lomba heche ne ka yere londe ne ka yere lo me ni mo ki yere lo ko ma bayke me iki yere lomba ni abedo bunda jmana ne ka yere londe Allah ko su lombali nunu nete dola ko su nula ale yere fe ale ka yere lo min keni aka yere lo mbani obeke sababu ye kale mabo bela ale kodoni gara ne ka yere lo ni de de ka yere lo de me balma che be ka lo ki yere lo ke be ka yere lo me ele ki yere lo ka yere lo ni o nganyere lo me itola yere lo ni la sa ibe ko be sabote be ko be boy kote nete tala ave de ka yere lo nete dola nuna ko la ne ka yere lo be ka yere lo de wallahi be ka yere lo
mais bɛɛ b'a ka yɛrɛlɔ nin de to yen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ adamaden kelen ye bɛɛ b'i ka titiri nin to yen bɛɛ b'i ka yɛrɛlɔ nin to yen bɛɛ b'i jamu to yen ne ye jamu nin de ye anw ye hɔrɔnw de ye anw bɛ tan dɛ ne k'an yɛrɛlɔ i ka yɛrɛlɔbaya nin i ka yɛrɛlɔ nin de b'a to cɔ waati dɔw la i b'i yɛrɛ ye a b'i bila kawa bonda kɔnɔ a b'i bila orgueil bonda kɔnɔ donc i jija ye nin yɔrɔnin kɔlɔsi dɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Alahu taala bolo ala m'o kɛra ala m'a nɔgɔya alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw a bɛ kɔlɔlɔ min lase adamaden ma a bɛ tɔɔrɔya min lase adamaden ma a bɛ adamaden bila problème minnu la an bɛ nana kuma o dɔ de kan wallahi ni nin jogo b'i la a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye hali teri ɲuman sɔrɔ ko bɛ gɛlɛya un orgueilleux même pour avoir des amis c'est un problème tous ses amis vont abandonner lui là il est orgueilleux tout le monde ils vont parler de toi ah non j'étais avec lui mais c'est vraiment il est tellement orgueilleux tous tes amis vont te fuir c'est un comportement n'a collé ni là wallahi ni ma si c'est bena personne ne va accepter qu'il soit dominé par l'autre aujourd'hui tu ne payes pas sa maison tu ne payes pas ses factures vous êtes ensemble vous êtes des frères en Allah mais tu n'es pas supérieur à lui si tu penses que tu es supérieur lui aussi finalement il va se prendre hein? Ah, pourquoi il y a longtemps on ne vient pas chez lui parce qu'il est orgueilleux. Ça fait que tous tes amis te fient. Il te dit bébé baila. Abo toroya lase adamadema. Kosebe. Abe mounase adamadema touni. Wallahi, même pour avoir une femme, parce que tu vas faire beaucoup de divorces. Et quand divorcer les benana chaya, musomi mi bolo bona. Ni inyene kafo ki kaf sanoye. Ni nyana k'a fɔ k'i n'o tɛ niveau kelen na ni nyana k'a fɔ k'i n'o tɛ adamaden kelen ele kɔni hali kanu ɲɔgɔn yɛrɛ i furu ɲɔgɔn la i tɛna sɔrɔ la muso minnu bɛ na dɔrɔn olu bɛ taa minnu bɛ s'a kun na minnu bɛ se sabarila kɔrɔ olu ka dɔgɔ dɛ donc a bɛ kɛ sababu ye hali ka i kanu ɲɔgɔn yɛrɛ sɔgɔ ka sigi kɛ n'a ye a ka gɛlɛn fo ni min yɛrɛ silanna ala ɲɛ ka to i kun ten n'o tɛ défaut min b'a la dɔ de b'o ye abe min lase adamaden ma fana ibe adamaden ye ale be compétition de la ni mɔgɔ ye waati bɛɛ l'orgueil est toujours comme ça hein? Lui il est toujours en compétition avec les autres i b'ale le ye ɲɔgɔn dan na ni mɔgɔ ye waati bɛɛ mɔgɔ miiriya t'ale la a bara dɔ ye ten dɔrɔn fɛnnin dɔ b'ale bolo mɔgɔ dɔ k'o ɲɔgɔnna san ale b'a fɔ i lɔ n bɛ taa du wɛrɛ san min n'o tɛ kelen ye c'est à dire mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan na ale bɛ ɲɔgɔn dan na i ka ɲɛnamaya bɛ k'o cogo de la parce que tu te dis non lui il ne mérite pas ça moi je peux acheter ça si tu vois que lui il a acheté ça là moi maintenant je vais aller i ni mɔgɔ tɛ compétition na ele le kelen bɛ compétition na waati bɛɛ a b'i bila nin de bonda kɔnɔ waati bɛɛ ah waati bɛɛ ele le bɛ nin bonda kɔnɔ d'abord a bɛ tɔɔrɔya dɔ lase mɔgɔ fana ma kɔ hali i ka baara yɔrɔ i ka collègue de travail baara i teriw bɛɛ bɛ silaɲɛ baarakɛyɔrɔ i ka mɔgɔ ye au travail les gens bɛɛ b'i mabɔ a la mɔgɔ si tɛ gbɛrɛ a la baarayɔrɔ teri tɛ a la baarayɔrɔ ale b'a parler ni k'a lajɛ ka ɲɛ orgueil k'a las'a ma parce que jogo min b'ale la o jogo t'ale permettre a ɲɛnɛ mais ele ni mɔgɔ minnu bɛ baara kelen na aw bɛɛ bɛ salaire kelen de sɔrɔ fisamantiya jogo jumɛn bɛ yen tuguni fisamantiya bɛ na yɔrɔ min na tuma dɔ ni e ye silamɛ ye olu ye silamɛ ye n'i ka ala ɲɛsaranya ka bon e yɛrɛ tɛ s'i yɛrɛ juger la dɛ ala le bi ele kɛ maa ɲuman ye ka tɛmɛ olu kan fisamantiya bonda kɔnɔ mais i yɛrɛ ka baara yɔrɔ hali teri yɛrɛ wallahi i tɛ se teri ɲuman sɔrɔla k'a garder donc a bɛ nin fana lase adamaden ma kosɛbɛ a b'a to i ni muso tɛ bɛn a b'a to i n'i ka i teriw fana i tɛ teri ɲumanw sɔrɔ a yɛrɛ b'a to i tɛ se ka muso lasigi a bɛ nin kɔlɔlɔ bɛɛ la kafoni lase i ma an faw ani an baw jangaro don a bɛ kɛ musow yɛrɛ fana na a bɛ kɛ cɛw la orgueil tɛ baara ɲuman ye adamaden ka kan ka kɛ le modeste mɔgɔ majigini i ka ko bɛɛ kɛ majigi bonda kɔnɔ
tunyalo ala be se ka dawla ni daraja ni titiri do dima na yere maki yere ka folie ala bi bla bonda do kono ni ne ala taala ka masay mais ni ala ye here fitini min kiye here ni kumbe ni mafani majigi here ni kumbe ki yere majigi adamado goro ki yere majigi kawa waso yere la ka yara ka foki nyonate ni me adamade bla tora ya belebele le bonda kono do ama nyini chawfe muso ka umna ni hakili minali muso ka baro kenoye muso wati dola jo fana meke kola wati dola fana che jo tala orge ibo ini muso ni nyonche i muso di muso ye na yo koke komite ko benta kuma na hakili bonda kono ni fana yo koke komi makbe abisa yara kalila hakili bonda kono abi foli mako furu ame Allah taala dali yara la baya ka bo chawdunina ka bo chawdunina ka bo chawdunina ka chawno muso ke hakili falina nyona e chawbe hakili mindi muso fana mise ka hakili di furu nabe sabati hakili fly fara nyonka furu nabe korota cheni muso hakilu be di nyoma furu nabe tanyefe e baye mafla me furu la o hakili na taw benime o fota o ka ko nyenyo o ka ko famnya o ka ko expliquer nyaw dianya fana me nene ba to furu be sabati no te blocage ou be blocage la al ni furu ni kono na folo ba kono na folo ni dobe o ba do meherela do ta do meherela muso jolbe bi o furu ni men na folo tugu Mamadou Susmaninte muso jolbe bi to le bolu la ka foko na folo bo chegu mo lu yera malo femi du Susmay donc du Susmay fenye ni cheni muso hakili farala nyoka al ni seto ye ni bembe ni la sawabe ni nyon famu me ni kuma bo ni nyon che e baye ka foko furube sabati ame Allah taala dali ka yere la baya a mithikala zarati ka asama ka bo chawbe la mo kala security min fana me Allah taala dali ka salama chawbe senya ka bo amala mo kala koloni toro ya mi malaka ala die akeni me ka bana la se mamunu ma ka bana bola ka kene ya doma ka security ere kasachi obenu na Allah taala bolo ala mo kala ame Allah taala dali nimbaro minu be kala ani nyonche ala ka wati da ka nimbaro keneni aw bolo dalu ya mai kiyamalo ala kana ke an ka dalu ya kuma ka minu be folami ala dali ka antlo ketlo kunanduye an yara fana me Allah taala dali kuma ka minu be kan ga fo ma minu no yo sonye ala wallahi an ka medema ni yi sonye ala wallahi an ka medema ni ne yin sonye ala wallahi an ka mene yarelema ni me ladile ni me fole puke toloye do ala muna neni e kanata bara an yere la kiyamalo ka soro hakkew keni me ka andatu domi na ma fo ko nan tun kalon ala neni e kisi ama ko so ma fu yere ni ya ye ka fo ni sujet ko fola kono isono wallahi an ka medema dine yere fana ka ye ka fo kuma fola kono sono kamen yere le fana ma no an fawni an baw bana ye munye fo ka an bolo digi bana ka ni bana ba to ya lon ka fo alala bolo digi la ka bana ka buke fura ye soro ala an kana to an yere mate komi foite ka soro problème me jogo do bana jogo ni mese bola na jogo mi fembe be yelema ni volonté be ni wakali be ni limanya be ni ye décision ta Allah taala bi madame ni bela ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.